One TV Patrol. Ordinansa labot sa 45 days tax compliance extension gisagop na sa plenaryo. Pinal nang gisagop sa plenaryo ang ordinansa nga maghatag og lugway sa mga taxpayers alang sa renewal sa ilang business permit human sa January 20 deadline. Nagkanayon si Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang second and final reading sa maong proposed ordinance motion pa lang kadto sa pagsagop sa plenaryo human gipagayon ang public hearing sa Joint Committee dili pa lang dugay. Kamulo na ang pag-review sa proponent sa maong ordinansa o sa gayon nga makurihian ang pipila niini ka provision sumala sa suggestion o opinion sa council o sa gipang-imbitar nga sektor sunod nga mahitabo niini ang subling pagbasa sa plenaryo alang sa final nga approval. Sa iyang tan-aw, giwala na ang 60 days lifetime extension o ang 45 days extension human sa January 20 deadline, igo na kini alang sa tax documents compliance. Pasidaan ni Attorney Mars Tapayan sa mga taxpayers puhon sa pinal nga implementasyon sa ordinansa nga dili mabalaka ang mga business owner kung adunay national documents compliance gumikan kay mohatag og konsiderasyon niini ang Business Permits and Licensing Office. Provision in the ease of doing business law, which is that if any requirement is lacking, it should be returned to the applicant, and the 3-day period under our charter will not start to count. So the counting of the 3-day period in the grant of business permits will count only if all the requirements are now complied. So we are trying to modify and revise this ordinance to the help of our legal department so that later on we could seal this for the third and final reading, Honorable Chair. That's all, Honorable Chair, my comment to this second ordinance. So in the meantime, I move, Honorable Chair, that we concur and adopt this committee report, Joint Committee Report, dated September 12, 2024, for approval on the first reading with distributions, Honorable Chair. One TV Patrol.